रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलुहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मारिफ़त बिमानी वन नज़र फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर आमीन या इलाही आमीन। या पाक परवरदिगार, जो कुछ हम पढ़े हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसकी समझ अता करना और हमारे अमल में ढाल देना। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले जी एक अनाउंसमेंट मैंने ये करनी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कोर्स स्टार्ट हुआ था तजवीद के साथ कुरान पढ़ने का, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उनका ख़त्म हो गया। अब 30th पारा दोबारा से वो एक दफ़ा पढ़ेंगे, तो पूरा कुरान पाक तजवीद के साथ स्टूडेंट ने ख़त्म किया है। बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी तो जिनसे भी मैसेजेस पे बात हो रही थी तो मैं उनको ये कह रही थी कि मैंने तो सारी ज़िंदगी से अभी तक ये करती हूँ कि मेरा एक कोर्स ख़त्म होता है, मैं दोबारा से फिर करना शुरू हो जाती हूँ। और मुझे इतना मज़ा आता है कि हर दफ़ा वी लर्न समथिंग न्यू, क्योंकि ये इल्म ही ऐसा है। तो इतनी खुशी मिलती है जिसकी कोई हद नहीं। तो इंशाल्लाह, और आप लोगों के जो मैसेजेस थे कि वो लोग जो दोबारा से करना चाह रहे हैं और जिन्होंने पहली दफ़ा कोर्स में नहीं कर सके तजवीद के साथ, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रमज़ान सॉरी रमज़ान नहीं, हज ईद के बाद इंशाल्लाह। ईद का होता है ना, तो वो महीना याद आ जाता है कि रमज़ान में हमने क्या किया था। तो ईद के बाद इंशाल्लाह जैसे मुझे वक्त मिलेगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि ये कोर्स दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाऊँ। और वो लोग जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, देखें मैं हमेशा अपनी एग्जांपल देती हूँ कि बाज़ दफ़ा आप लोग ये सोचते हैं कि अब क्या पढ़ना है, अब इतनी बड़ी उम्र हो गई है, अब क्या फ़ायदा। लेकिन आप मुझे देखें, मैं पढ़ती जाती हूँ, पढ़ती जाती हूँ, पढ़ाती जाती हूँ और पढ़ती जाती हूँ। तो बहुत मज़ा आता है। जैसे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एज़ अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज अगर हमारे मौत भी आ जाती है तो हम तो शहादत का दर्जा पा जाएंगे। और खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहू, तो बेहतरीन लोगों में शामिल हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या चाहिए, किसी ना किसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान के साथ जोड़े रखे, ताकि यही कुरान क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास हमारी गवाहियाँ पेश कर सके और फिर कब्र में हमारे साथ नूर बन जाए, पुलसरात में हमारे साथ हो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जब हम हाजिर हों तो उस वक़्त हमारे साथ हो और जन्नतुल फ़िरदौस में हमारा साथी हो। आमीन सुम्मा आमीन। इतना बेहतरीन साथी है तो हम क्यों ना उस पे वक़्त लगाएँ ना। तो इंशाअल्लाह जी तजवीद के साथ कुरान पढ़ने की क्लासेस का दोबारा से आगाज़ करेंगे। बस थोड़ा-सा वक़्फ़े के बाद, जैसे इन लोगों की ग्रेजुएशन हो जाती है तो उसके बाद इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा, एक और आप लोग जो चीज़ देख रहे हैं आजकल मैं पोस्ट कर रही हूँ आप लोगों के सामने, जैसे ग्रामर की कुछ जैसे इन्ना, और उसके सारा था डिटेल थी कि अन्ना, इन्ना, अन और इन जो है वो कुरान पाक में कैसे इस्तेमाल होते हैं, कितनी दफ़ा लिखे गए हैं और किस जगह पे कैसे उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो यूजुअली ग्रामर के स्टूडेंट जो थोड़े एडवांस लेवल पे हैं उनके लिए था, क्योंकि ये मेरा होमवर्क था। तो जब मैंने ये किया तो आई वाज़ सो मच एक्साइटेड। जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो देन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फिर मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने सोचा, चलो दैट वाज़ द फर्स्ट कलमा बेसिकली जब हम कुरान पढ़ते हैं, तो वो मैंने आपके साथ कल शेयर किया था। आऊज़ु बिल्लाह कि इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी आज या कल में उसकी भी तरकीब बना दूँ। तो तरकीब बेसिकली लास्ट पे आती है, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है
इंशाल्लाह आप लोगों को मैं खुद ग्रामर कराऊंगी, इसीलिए थोड़ी देर भी हो रही है क्योंकि मैं खुद करवाना चाह रही हूँ। तो लेकिन मुझे थोड़ा-सा उसको लाइन अप करना है कि इतने स्टूडेंट को मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ, उनका होमवर्क कौन चेक करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है इस लिहाज से। तो अल्लाह सुब्हानह तआला से दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार, ये भी मेरा ख्वाब एक जो था ना कि मैं कुरान की ग्रामर, कुरान को समझाने के लिए, उसके वर्ड्स को समझाने के लिए करा सकूँ। तो आप देखिए कि आप एज़ अ स्टूडेंट मैं आपको ये बताऊँगी कि मैंने जब शुरू किया था मुझे कुछ भी नहीं आता था ऑनेस्टली। बार-बार एक इस्म ख़त्म होता था, इस्म फ़ेल और हर्फ़ है ना, तो इस्म ख़त्म होता था, फिर कोई क्लास होती थी, फिर वापस इस्म में आ जाते थे। और पिछले 7 सालों से ये कुछ करते जाते थे, कभी अच्छा इस्म में आ गया, अच्छा अब फ़ेल कंप्लीट किया तो अब ये हो गया, अब वो हो गया। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानह तआला की तौफ़ीक से यहाँ तक पहुँची और एक्साइटमेंट इतनी है ऑनेस्टली। मैं अपने कल बच्चों को ये कह रही थी कि मुझे रात होती है ना तो मुझे अब तकलीफ होती है कि हाय सोने का टाइम हो गया, अच्छा थोड़ा सा और कर दूँ, थोड़ा सा और कर लूँ। तो करते करते इतनी टाइम हो जाता, फिर मुझे ये भी होता है कि अच्छा सुबह भी जल्दी क्योंकि उठना होता है, तो ये ना कि आँख ना खुले तो अच्छा सो जाती हूँ। फिर मैं ये सोचती हूँ कि ये भी तो अल्लाह की इबादत ही है जो कर रहे होते हैं। तो बस अल्लाह सुब्हानह तआला कबूल फरमाए। जो मैं आपसे ये बात कहती हूँ ना कि जब हम कुरान से जुड़ते हैं तो जो खुशी मिलती है, समथिंग इज़ डांसिंग इनसाइड, ये वर्ड मैं अक्सर आप लोगों के साथ बोलती हूँ, ये यही वर्ड होती है, ये यही फीलिंग होती है। जब आप कुरान से जुड़ते हैं, आप उसका हम दुआ भी माँगते हैं ना कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक। तो इसी में आप देखिए सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जब आप इसकी हर इल्म में, आप तजवीद में चले जाते हैं, आप तफसीर में चले जाते हैं, आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में जाते हैं, फिर आपको ये होता है कि मैं ग्रामर से समझूँ कि कुरान क्या है। तो हर कुरान से रिलेटेड हर इल्म जब आप लेने की कोशिश करते हैं और जब उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं और वो कर चुक जाते हैं ना, जितना भी इंसान में हिम्मत है जैसे, तो वो जो खुशी मिलती है, मैं ऑनेस्टली ये बात कहती हूँ, जो भी बड़े हैं मैं उनके लिए ख़ास तौर पे कहूँगी कि मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में कुरान नहीं खुला होता तो मुझे डिप्रेशन ज़रूर हो जाना था। क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो आसान नहीं है। इतनी चीज़ें आके लगती हैं जो, क्योंकि रिलेशंस होते हैं ना, हम अकेले तो नहीं हैं। मेरी एक ज़ात नहीं है, मेरे साथ मेरे माँ-बाप, बहन-भाई, मेरे हस्बैंड, बच्चे, बच्चों के बच्चे, उनकी तो इतने रिश्तों के साथ क्योंकि अटैचमेंट हो जाती है और वो अटैचमेंट ही तकलीफ होती है बेसिकली। क्योंकि उनको दर्द है या उनकी किसी, अब 10 ठीक है तो उनमें से एक को भी दर्द है ना तो आप वो 10 को भी भूल जाते हैं, वो उस दर्द में आप लग जाते हैं और फिर दुआएं और फिर रोना धोना ये वो। तो कुरान जब हम खोलते हैं ना, इतनी तसल्लियाँ मिलती हैं जिसकी कोई हद नहीं। आज की क्लास में भी आपको बेइंतहा तसल्लियाँ मिलने वाली हैं इंशाअल्लाह। उस एंगल से हम देखेंगे आज की क्लास को भी। अब ऐसे करने लगते हैं तो इतनी चीज़ें होती है बोलने के लिए कि फिर दिल चाहता है कि हाय मैं ये भी बता दूँ, मैं ये भी बता दूँ। जब आप टीचिंग में आएँगे ना देन आप यू विल अंडरस्टैंड कि आपका दिल चाहता है कि जो आपको समझ आ रही है आप अपने स्टूडेंट के अंदर किसी तरह से डाल दें, और इतना मज़ा आता है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता जी ये सफ़र चलता रहेगा। जैसे मैंने आपको ये कहा था कि इंशाल्लाह 14th पारा हमारा कंप्लीट होगा तो हम डायरेक्ट जाएँगे 30th पारे पे इंशाल्लाह। आई एम सो मच एक्साइटेड। और फिर 30th पारे के बाद वापस हम 15th पारा, अपना 15वां पारा जो है वो स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ईद से पहले मैं आपका 14th पारा इंशाल्लाह कंप्लीट करवा दूँ किसी तरह से, और फिर मैं ईद के बाद, छुट्टियों के बाद जब हम आएँगे तो फिर हम अपना 30th पारे से अपनी क्लासेस का आगाज़ करेंगे। तो आइए जनाब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हम सबसे पहले तो हदीस से शुरू करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुबारक महीना जिसके इतने प्यारे दिन आने वाले हैं, ज़िलहज का महीना शुरू होने
होने वाला है। इंशाल्लाह एक क्लास हमारी इसी महीने में होगी। तो थोड़ा सा, क्योंकि अक्सर लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, मैं कोशिश करूँगी मैं छोटी-छोटी वीडियोस भी डालती रहूँ, वो आप आसानी से देख सकते हैं। कुछ लोगों का ये पता है क्वेश्चन भी होता है कि जैसे हम जानते हैं, क्योंकि दे नो एक्चुअली, ऐसे नहीं कि वो ख्याल में बस ठीक है ऐसे कह रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके काम ठीक नहीं, फॉर एग्जांपल वो गलत तरीके से उन्होंने पैसे बना रहे हैं और बनाते जा रहे हो, दीदा दिलेरी से काम कर रहे हैं और गलत तरह की आमदनी है। फिर हर साल वो उम्रों पे भी जा रहे हैं, तो उम्रे पे भी जाते हैं, हज भी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मतलब फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अल्लाह का बुलावा ना आए तो कोई नहीं जा सकता, तो क्या अल्लाह उनसे राज़ी है? इतनी इनोसेंट सवालात होते हैं स्टूडेंट्स के कई दफ़ा। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़ुबान से क्या बोलूँगी, जो मैं आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आंसर है ना, मैं आपके सामने वो रखती हूँ। और क्योंकि हम जज नहीं हैं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन क्या है। लेकिन बात वही है कि हम इंसान हैं। हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीका बताया था कि हम असबाब देखते हैं, हम दुनिया में जो चीज़ हमें नज़र आती है ना, हम उनके मुताबिक ही फैसले अपनी ज़िंदगियों के करते हैं। या फिर जैसे चोर है, अगर उसने चोरी की है, अब हम उसके दिल का हाल नहीं जानते, वो अल्लाह जानता है, लेकिन उसने ज़ाहिरी तौर पे तो की है ना, तो हम जानते हैं कि वो चोर है, तो उसको सज़ा उसी के मुताबिक मिलेगी। तो यही तरीका दुनिया का है, क्योंकि बहुत सी अब चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि हम जानते हैं लेकिन कहते हुए भी घबराते हैं, डरते हैं, और फिर हमें कहते हुए भी घबराहट होती है। तो देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। इमाम तबरानी रवायत करते हैं कि अबू हुरैरा रदी अल्लाह ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी हज के लिए निकलता है, राइट, हज के लिए निकलता है और वो हलाल रिस्क, अंडरलाइन करें कि वो हलाल रिस्क से हज के लिए निकलता है, अपना सफ़र वो अभी शुरू करता है और वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है, तो आसमान से एक मुनादी निदा करता है कि तेरा लब्बैक कहना कबूल हो, और रहमत इलाही तुझ पर नाजिल हो, तेरा सफ़र हलाल और तेरी सवारी भी हलाल है, क्योंकि वो हलाल रिस्क लेके निकला था ना, और तेरा हज भी मकबूल, और तेरा हज गुनाहों से पाक है। ठीक है, अब आपने ये सारा सुना ना कि किस तरह से आसमान से फरिश्ते पुकारते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं जब वो निकलता है सफ़र के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया ना। और फिर बताया कि जब आदमी हज के लिए निकलता है और हराम की कमाई के साथ हज के लिए निकलता है, तो वो सफ़र शुरू करता है और वो कहता है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो आसमान से निदा करने वाला पुकारता है कि तेरा लब्बैक कबूल नहीं, ना तुझ पर रहमत हो, तेरा सफ़रे खर्च जो तूने टिकट बाय किया है जहाज़ पे जाने का, वो तेरा सफ़रे खर्च जो है वो भी हराम, तेरी कमाई हराम, और तेरा हज गुनाहों से आलूदा और बेअजर है। अल्लाह अकबर। तो ये आपने हदीस सुन ली होगी, आप इस पे तदब्बर कीजिएगा, सोचिएगा, क्योंकि जब हमें कोई हदीस से जवाब मिलता है ना, तो उससे बेहतर जवाब तो कोई भी नहीं होता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी कमाइयाँ हलाल की रखें, ताकि हमारे बच्चों, वही कहते हैं ना कि बच्चों के पेट में एक हराम का लुक़मा भी ना जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए। और एक और बड़ी खूबसूरत हदीस, मुस्लिम की हदीस है कि अबू कतादा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट के क्वेश्चंस थे कि रोज़ों के बारे में आपने रखने हैं, वही मैंने अपनी छोटी सी वीडियो आपके लिए इसीलिए भेजी थी। आप पूरे रखें, पूरे 9 रोज़े रखें, लेकिन अगर नहीं रख सकते तो चले, जब जब आपको होगा ना कि आज रख सकती हूँ, आज रख सकती हूँ, तो ज़रूर रखिएगा, बहुत अजर है उसका। अगर कोई भी नहीं रख सकते, मुश्किल है, हर एक डिफरेंट होता है ना,
تو پھر 9 ذی الحج کا جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے نا، جو آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جو عرفہ کا دن ہوگا، اس کے دن کا جب آپ روزہ رکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے نا، اتنا بڑا روزہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ رکھ سکیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ گناہ جو ہم اللہ کے مطلب اللہ کی حقوق پورے نہیں کرتے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایسے والے ہمارے چھوٹ جاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ کیونکہ دیکھیے ایک ایک نیکی پہ 10 گنا اجر، چاہے تو 700 گنا اجر، اتنی چیزیں جب ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ اتنے گناہ بھی ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا نا تو معافی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث تھی، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے حج کرنے کا، اگر وہ زندہ نہیں ہے تو پھر کیسے کریں، اور یہ والی ساری بات تھی۔ تو یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میری ماں نے حج کی منت مانگی تھی اور وہ فوت ہو گئی، وہ حج نہیں کر سکی، تو پھر اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تمہاری ماں پر کوئی قرض ہوگا اور وہ فوت ہو گئی، دیکھیں ہمارے میں سے اکثر ہوتا ہے نا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو یہ اناؤنس ہوتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی قرض ہے تو آپ بتا دیں، تو جو پیچھے وارث ہوتے ہیں یا اس کی جو بھی اسے چھوڑا ہوتا ہے وراثت میں، سب سے پہلے قرض ادا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری ماں پہ کوئی قرض ہوتا تو کیا تم ادا نہیں کرتی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں ضرور کرتی۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ بس یہ اللہ کا قرض ہے، اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب استطاعت شخص حج ادا کیے بغیر فوت ہو جائے تو اس کے ورثہ اس کے مال میں سے، وراثت ہی ہوتی ہے نا، اس کے مال میں سے حج ادا کریں تو فوت ہونے والے شخص کا فرض حج ادا ہو جائے گا، خواہ فوت ہونے والے شخص نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اور مرد جو ہے، جیسے وہ عورت کا بھی حج کر سکتا ہے اور عورت مرد کے لیے بھی حج کر سکتی ہے، ادا کر سکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں کچھ آدمیوں کی ایک ٹیم بناؤں اور ان کو ڈیفرنٹ جو شہر تھے، ڈیفرنٹ قبیلے تھے ان شہروں میں بھیجوں اور تحقیق کریں وہ جا کے کہ جن لوگوں نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا ان کو وہ جزیہ ان پر قائم کریں، مطلب وہ جزیہ تاکہ دیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر استطاعت ہے، دیکھیں ہم میں سے اکثر، آپ دیکھیں کتنے آرام سے کیا ہوتا ہے، ابھی جی وہ گرمیوں کی چھٹیاں آئی ہیں، ہم سب فلاں فیملی کے ساتھ ہم ویکیشن پہ جا رہے ہیں، ہم فیملی کے ساتھ ادھر ویکیشن پہ جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ حج تو فرض ہے نا، ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال ہمیں موقع بھی ملنا ہے کہ نہیں۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ استطاعت کی بات ہے کہ اگر اللہ نے اتنی وسعت دی ہے تو پھر آپ حج نہیں کرتے تو پھر بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اچھا، اب قربانی کے بارے میں ڈیفرنٹ لوگوں کے کویسچنس تھے، تو اس کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا، رائٹ، استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اچھا، اب دوسرا یہ تھا کہ استطاعت کیا ہے، تو کوئی بھی، کیونکہ سم ٹائم عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ جی ہمارے پاس تو فار ایگزامپل اتنی کیش نہیں ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ عورت اگر صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ اگین وہی جو زکوٰۃ کا ہوتا ہے نا کہ 7.5 تولے سونا
एंड 52 तोले चांदी अगर उसकी मलकियत में है इन दिनों तक में, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। ठीक है, तो वो फिर उसको कुर्बानी करनी होगी, क्योंकि कुर्बानी के लिए साहिब निसाब होना शर्त है, उसको पैसे उसके पास कैश होना शर्त नहीं है। अच्छा, अब इसके बारे में भी फिर आगे डिटेल क्या आती है कि हनफी जो फिक है ना, उसमें वो कहते हैं कि जो कुर्बानी साहिब निसाब की बात हो रही है, जिसके नहीं है उसकी नहीं बात हो रही। अच्छा, अगर वो कुर्बानी नहीं करता, वो साहिब निसाब है, तो वो गुनाहगार है, उस पर लाजिम है कि वो तौबा करे और कुर्बानी की रकम जितनी रकम है ना, उसके बाद वो सदका करेगी। ठीक है, ये इमाम अबू हनीफा का फतवा है इसके बारे में। लेकिन जो दीगर उलमा हैं, जिनमें इमाम मालिक, इमाम शाफी और हम्बली जो है ना, वो ये कहते हैं कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, और फजीलत जो नहीं करता वो गुनाहगार तो नहीं है, क्योंकि ये सुन्नत मुअक्कदा है, और उनके नज़दीक वो गुनाहगार नहीं है, लेकिन एक बड़ी फजीलत से महरूम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से है सारा, मैंने आपको डिटेल बता दी है। अब आप खुद इस पे रिसर्च करें और फिर देखें कि क्या चीज़ कैसे है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि इतने बड़े दिन आ रहे हैं, हम इसको कहते हैं ना कैश कर सके बेसिकली। आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी ज़ुबान जो है ना, वो सारा वक्त आप कोई ना कोई तस्बीहात जो भी आपको पसंद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, जो भी आपको तस्बीहात अच्छी लगती है ना, वो आप तस्बीहात अदा करते रहें, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगते रहें, और अल्लाह सुब्हानहू तआला सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। ये तो इतनी प्यारी तस्बीह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि अगर जो बंदा दिन में 100 दफ़ा ये तस्बीह कर लेता है, तो इससे बढ़ के मतलब वो तस्बीहात क़यामत के दिन इससे बड़ा वो अजर नहीं ले सकता। हाँ, जो इससे ज़्यादा करेगा तो डेफिनेटली उसको इससे ज़्यादा अजर मिल जाएगा। तो अल्लाहु अकबर कबीरा, सुबहान अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। आप इस तरह से पढ़ें, और तो जितना पढ़ सकते हैं घर में ऊंची आवाज़ में पढ़े, ताकि बच्चों को भी पता चले। अगर बच्चे हैं घर में, हस्बैंड को भी पढ़ना चाहिए जी, इंशाल्लाह पढ़ते होंगे डेफिनेटली। तो ये है जनाब इसका। तो आइए अब हम आते हैं सूरत अन-नहल आयत नंबर 101 पे। बहुत प्यारी आयत है ऑनेस्टली। अगर आपने किसी को गिफ्ट करना है ना, तो उनको आप सूरत नहल की तफसीर गिफ्ट कर दें। आप उनको कहें ये सुन ले, अब भी कब से तो आप देखें एक एक आया इतनी प्यारी है कि अमल के लिहाज से आप देखें ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया और आखिरत का जो नक्शा इसमें खींचा है, और जितनी तरगीब है इसके अंदर नेक अमल करने की, और जितनी मोटिवेशन मिलती है। जब नाम से तो हमें लगता था ना, क्योंकि शायद कि मक्खी की कहानी है, लेकिन इसमें कितने खूबसूरत पैगामात हैं। हम लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे, सबसे प्यारी आया जो मुझे लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि जो मेरे मोमिन बंदे हैं ना, उस पे शैतान का कोई असर नहीं होता, उस पे उसका कोई जोर नहीं चलता। तो कितनी बड़ी खुशखबरी है, राइट। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर साथ ही बता दिया कि उसका जोर किस पे चलता है, जो उसको अपने वली बनाते, जो उसको अपना दोस्त बनाते हैं, वो उसके ऊपर उसका जोर चलता है। तो फिर अब बहाने तो हमारे ख़त्म हो जाने चाहिए ना, क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के वली बने, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे दोस्ती करे। तो अल्लाह का जब वादा है कि जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला से दोस्ती करते हैं, शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई वसवसे कोई नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। तो अब आगे देखिए, अब टॉपिक थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होता है। आयत नंबर 101 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, व इज़ा बद्दलना, और जब हम बदल देते हैं आयतन, किसी आयत को, मकान आयतन, एक जगह आयत के, वल्लाहु आलमु बिमा युनज़्ज़िल,
کہ اللہ بہتر خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اس پہلے تو بیان کر دیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کس طرح سے بہکاتا ہے۔ تو مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ یہ کہا کرتے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، کیونکہ انہوں نے جو سنا بھی ہوا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہ تو کتاب ایک دم سے نازل ہوئی تھی نا، جب وہ تختیاں لے کے آئے تھے تو سارے احکامات اکٹھے نازل ہوئے تھے۔ تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ بار بار ایک کوئی آیا آ جاتی ہے، کوئی سورہ آیا آ جاتی ہے، تو یہ اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا؟ اینڈ سیکنڈ یہ تھا کہ کیونکہ احکامات جو تھے وہ تدریجاً آ رہے تھے۔ اب تدریجاً آنے کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں، کیونکہ وہ تو خیر مکی دور میں ہوا تھا، لیکن یہ مدینہ میں مدنی دور میں ہوا تھا۔ یہ آیا جو سورہ ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، لیکن ایگزامپل کے طور پہ میں بتاتی ہوں، جیسے تحویل قبلہ کا تھا۔ اب جیسے کیونکہ شروع سے ان کو یہ عادت تھی کہ وہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور وہاں سے جب ان کو بیت اللہ کی طرف قبلہ چینج ہوا تھا تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو مرتد ہو گئے تھے اس وقت۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ یہ امتحان کس چیز کا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کون کرتا ہے، کیونکہ نماز کے دوران میں تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تھا۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور وہاں سے پھر ایک دم بیت اللہ کی طرف جب آیا تھا تو نماز پڑھتے پڑھتے پوری صف چینج ہوئی تھی، اور کس طرح سے انہوں نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں شراب کا جیسے حکم تھا، تو تب بھی یہ ہوا تھا کہ پہلا حکم کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ایک ریگولر سا حکم تھا کہ اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصان بھی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے نقصان جو ہیں وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہیں۔ اب وہ لوگ جن کو وہ کہتے ہیں نا تقویٰ کا بھی لیول اپنے اپنے ہوتے ہیں، جن کو انڈرسٹینڈنگ ایک دم سے ہو جاتی ہے، انہوں نے اللہ کا حکم یہ سمجھا کہ اس کے نقصان زیادہ، انہوں نے اسی وقت چھوڑ دیا۔ اب لیکن باقی ابھی پی رہے تھے، جیسے اس طرح کی پارٹیز ہوتی تھی ان کی جو بھی۔ پھر سیکنڈ حکم، اب دیکھیں تدریجاً اسلام نے بتایا، اس لیے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی چیز ہوگی اس کو بالکل اسی طرح سے آہستہ آہستہ کرے، کسی کو سمجھانا ہو تو تب بھی ایک دم سے ایک اس لیول پہ بات نہ کرے کہ اگلا گھبرا ہی جائے۔ اب سیکنڈ حکم کیا آیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو تو تم نشے میں جب تم ہو تو نماز کے پاس بھی نہ جانا۔ تو سیکنڈ حکم یہ آ گیا، تو بہت سے لوگوں نے اس وقت چھوڑ دی۔ اب پھر بھی کچھ ایسے تھے، پھر آخری تھرڈ حکم جب آیا تھا، وہ آپ کبھی آیا پڑھ کے دیکھیے گا، اتنا خوبصورت مجھے وہ لگتی ہے، کیونکہ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو رجس کہا۔ رجس کہتے ہیں گندگی کو، جیسے پلید چیز ہوتی ہے، گندگی کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ ہے۔ اور پھر اینڈ اس سینٹنس کا اتنا پیارا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا تم میری بات مانو گے؟ تو کویشچن ہے، پوچھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کیا تم میری بات مانو گے جو میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں؟ تو پھر ہمارا کیا بنتا ہے اس کے بعد نا؟ تو ایسی آیات جب پڑھتے ہیں تو اور بھی پیار آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے وراثت کا بھی آپ دیکھیں کہ تدریجاً حکم تھا، اور پھر جیسے اس کے بارے میں تھا قربانی کے بارے میں آپ دیکھیں، پہلے جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو قربانی تھی کہ آسمان سے وہ آتی تھی، ایک آگ آتی تھی، قربانی کو لے جاتی تھی، جس کی بھی قبول ہونی ہوتی تھی۔ لیکن ہماری شریعت میں قربانی جو ہمارا جیسے ہم صدقہ دیتے ہیں تو اس کا قبولیت کا طریقہ فرق ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے سب سے بڑی بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورا لینے کے لیے گئے تھے تو پیچھے سے بچھڑے کو انہوں نے خدا بنا لیا تھا، اللہ اکبر۔ تو ان کو سزا کیا ملی تھی؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کو حکم آیا تھا کہ وہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی اور جنہوں نے نہیں کی وہ ان کو قتل کریں گے۔ اتنا بڑا قتل زمین پر اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ یہ ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہو گئی، مطلب آخرت میں اب ان کو سزا نہیں ملے گی، یہ مطلب تھا۔ اور کئی دفعہ لوگوں کو جب میں یہ آیا کہتی ہوں نا تو ان کو یقین نہیں آتا، حالانکہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، ان کے نہیں ایسا کا، میں نے کہا پڑھ کے دیکھو،
इसका क्या मतलब निकल रहा है? लेकिन हमारी शरीयत में तौबा के लिए देखें कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं कि इंसान एक दफ़ा खलूस नियत किसी के सामने नहीं, अलहदा से कमरे में जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है कि या अल्लाह मैं अब कभी ये काम नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं। इतनी बड़ी बात है। तो जब ऐसी वाली चीज़ें हो रही थी ना, तो जो मुनाफिकीन थे, जो मुशरिकीन मक्का थे वहाँ पे, तो उनको ये लगता था कि ये क्या बात हुई, अभी तो ये वाला हुक्म था, तो अब उसके बाद ये हुक्म क्यों चेंज हो गया? ये तो कहते हैं कि ये अल्लाह की किताब है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो पहले उस किताब में तो ये हुक्म दिया था, तो अब ये हुक्म क्यों चेंज हो रहा है? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लाहु आलमु बिमा युनज़्ज़िल, अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उसको क्या नाजिल करना है। क़ालू, वो क्या कहते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे इन्नमा अंता मुफ्तर, कि ये तो अपने पास से घड़ने वाला, अपने पास से बातें घड़ने वाला है, मतलब ये कुरान कोई अल्लाह की किताब नहीं है, इन्होंने खुद ही अपने पास से घड़ ली है। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अक्सर लोग नहीं जानते, अक्सर लोगों को नहीं पता कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की क्या हिकमत है। तो हमें भी यही सबक मिलता है कि ज़िंदगी में जब भी जो चीज़ आपने करनी होती है उसको तदरीजन, आहिस्ता आहिस्ता, बच्चों की तरबियत से लेके आपने कोई भी काम करना होता है तो उसको इसी लिहाज से आप देखिए, स्टेप बाय स्टेप जाके आप करेंगे। आप बिल्कुल वो देखिए कि आप एक सड़क पे जा रहे हैं, अब 4-5 लाइनें हैं, आपने एग्ज़िट लेना है, तो आप क्या करेंगे? इस लाइन में उसे इस लाइन में आएँगे, फिर इस लाइन में आएँगे, फिर आराम से आप एग्ज़िट ले लेंगे। अगर आप इस लाइन में एकदम से आप एग्ज़िट लेंगे तो खुद भी मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे। बिल्कुल वो एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 102 में, कुल कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए नज़्ज़लहू, कि इसको, किसको? इस कुरान को नाजिल किया। अब नज़्ज़ला कहते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ना, एक अनज़ला होता है ना, एक अनज़ला और एक नज़ला। अनज़ला कहते हैं यक बारगी नाजिल होना, और नज़ला कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होना। कुरान को जब आप इस तरह से पढ़ते हैं ना, अंडरस्टैंड करके, फिर बहुत अच्छा लगता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं नबी इनसे कह दीजिए कि नज़्ज़लहू, इस कुरान को नाजिल किया किसने? रूहुल कुदस, रूहुल कुदस ने, मिन रब्बिका, रब की तरफ से, बिल हक, हक के साथ, कि ये मैंने नहीं बनाया, मैं इसको नहीं बनाता हूँ, इसको मेरे रब ने रूहुल कुदस के ज़रिए मेरे तक पहुँचाया है, बिल हक, साथ हक के। क्यों पहुँचाया है? क्यों ये कुरान पाक नाजिल किया? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लियुसब्बिता, ताकि साबित कदम रखे अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को जो ईमान लाए हैं। लिखिए अपना नाम नीचे, अपने जो जो नाम है ना मुसहफ़ पे आप लिखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कुरान मेरे लिए नाजिल किया है ताकि मैं साबित कदम रह जाऊँ इस दुनिया में। जो मुश्किलें आनी है, जो परेशानियाँ आनी है, उस पर मैंने कैसे जम के रहना है, मैंने घबराना नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे कायम रखेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे साबित कदम रखेंगे। और फिर क्या है? वहुदन, और इस कुरान से जुड़ के फिर हदायत भी मिल जाएगी, पूरा वो रास्ता मिल जाएगा जो हमें जन्नत तक ले जाएगा इंशाअल्लाह। व बुशरा, और खुशखबरियाँ हैं इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। लिल मुस्लिमीन, अल्लाह अकबर, तमाम मुसलमानों के लिए इसके अंदर हदायत भी है, खुशखबरियाँ भी हैं, साबित कदम रहना भी है। कितनी प्यारी बात है। तो इस कुरान को कैसे कोई छोड़ सकता है? जिनको समझ आती है ना, इसीलिए वो फिर हर क्लास से जुड़ते हैं, और घबराते भी हैं कि अब टाइम नहीं है, अब इस क्लास में ही चले गए। तो मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि बेटा मेरे साथ भी यही होता है, इतनी एक्साइटमेंट होती है, हर क्लास में घुस जाते हैं और फिर होता है कि अच्छा यहाँ से भी कुछ सीखने को मिल जाए, यहाँ से भी, ये प्यास होती है। ये वही बात है, ये तो इल्म इतना बड़ा है कि अगर वो समंदर में एक उंगली डालो या सुई का वो कहते हैं ना डालो, तो जो कोने में उसके बिल्कुल नोक में जो पानी लगता है वो इल्म हासिल होता है। इतना सारा कुछ करके भी, और इतना
اتنا سا بھی علم اگر مل جاتا ہے تو جو خوشی پھر ملتی ہے اس کے بعد، تو یہ خوشخبری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی، یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور یقیناً نعلمو، ہم جانتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، یقولون، وہ کہتے ہیں، انما یعلمہ، کہ اس کو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے بشرن، ایک آدمی، کہ کوئی آدمی کا نام لے کے کہ اس کو تو وہ سکھاتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ مدینہ میں کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک لوہار رہا کرتا تھا، وہ کرسچن تھا جیسے، تو وہ کیا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، ان کی باتیں بڑے غور سے سنتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اس کا دل نرم ہے اسلام کے لیے نا، تو اس سے وہ باتیں کرتے تھے۔ اور کئی دفعہ ہوتا تھا کہ وہ راستے میں گزر رہے ہوتے تھے تو اس کی دکان جو بھی ہوتی تھی وہاں پہ بھی وہ اس کو ملنے چلے جاتے تھے اور اسے باتیں کرتے تھے، تو وہ کبھی کبھی وہ بھی انجیل کی باتیں جو تھی، قرآن اللہ کی کتاب ہے نا وہ بھی، تو وہ اپنی کتاب کی باتیں بھی رسول اللہ سے شیئر کرتا تھا۔ تو ارد گرد میں لوگ جب اس کو دیکھتے تھے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مطلب وہ اس سے سیکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ہاں، لسانہ الذی، کہ زبان اس کی، یلحدون، وہ غلط نسبت کرتے ہیں، الیہ، طرف جس کے، آجمیون، وہ تو اجمی ہے، اس کی تو زبان عربی ہے ہی نہیں ہے جس کی طرف وہ بات کرتے ہیں۔ وَهَذَا لِسَانٌ، اور یہ مطلب اس قرآن کی جو زبان ہے، عربی، عربی ہے، مبین، واضح، مطلب وہ عربی زبان میں اتنی یہ فصیح و بلیغ زبان ہے جس کو کہتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کی تو زبان ہی عربی نہیں ہے۔ دوسرا اس کے بارے میں ایک اور بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی عیسائی تھا، وہ جب مسلمان ہوا تو اس نے پھر سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پوری مکمل کی، وہ پوری پڑھی۔ آپ ذرا غور کریں کہ پڑھی بھی کس سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اور اس کے بعد جب وہ مسلمان ہوا تو یہ کوئی چھوٹی صورتیں تو نہیں ہیں، اتنی بڑی بڑی صورتیں اس نے سیکھی۔ اس کے بعد وہ وحی لکھنے، کیونکہ اس کو لکھنا آتا تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرنے لگا، لیکن بعد میں وہ مرتد ہو گیا۔ اور جب وہ مرتد ہوا تو لوگوں سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں جو کچھ لکھ دیتا تھا تو وہی وہ پڑھ کے لوگوں کو سنا دیتے تھے۔ تو اتنے جب وہ لوگوں میں یہ بات ہونی شروع ہو گئی کہ یہ تو وہی لکھتا تھا، کیونکہ لوگ تو جانتے تھے یہ تو وہی لکھتا تھا، اور دیکھو وہ خود یہ کہہ رہا ہے، تو بات فرق ہو جاتی ہے نا۔ تو کہتے ہیں جب وہ بندہ فوت ہوا تو اللہ کے حکم سے کیا ہوا کہ وہ جب اس کو دفنا کے آئے نا تو صبح کے ٹائم دیکھا تو اس کی لاش جو تھی وہ باہر پڑی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا، اس کے لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ مرتد ہوا تھا تو یہ انہوں نے بدلہ لینے کے لیے ایسے کیا ہے، تو محمد کے لوگ جو تھے وہ آئے ہیں، انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے آ کے اس کو ایسے کیا، تو انہوں نے پھر اس کو دفنا دیا۔ اگلے دن دیکھا تو پھر اس کی لاش باہر تھی، پھر انہوں نے یہ کہا کہ 3 دن ایسا ہوا، پھر انہوں نے اتنی ڈیپ اس کی قبر کھودی اور اس کے اندر اس کو دفنایا کہ اب کوئی ایسے نہیں کر سکے گا۔ تو اگلے دن دیکھا تو پھر اس کی لاش باہر تھی، تو ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ نہیں، ان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر وہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا، اور پھر اس کی لاش مطلب وہ ایسے ہی سڑ گل گئی تھی۔ تو یہ 2 واقعہ آتے ہیں اس کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، آیت نمبر 104، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات پہ، لا یہدیہم اللہ، کہ نہیں ہدایت دیتا اللہ انہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیے اس کو انڈر لائن کرے، بآیات اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اب دیکھیے ایمان لانا کیا ہوتا ہے، ہم اگر اس طرح سے سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو ان کے لیے حکم تھا، وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اب دیکھیں جب ہم کسی قرآن پہ
ईमान लाना हमारा क्या बनता है कि जब अल्लाह का कोई हुक्म आता है, सहाबा का बताया था ना कि किस तरह से अल्लाह का हुक्म आता था, समीना व अताना वाले बन जाते थे। तो अल्लाह के अहकामात जो है उन पे अमल नहीं करते हैं। वो कुरान को उस तरह से लेते, क्योंकि दिल में अगर ये यकीन हो कि ये मेरे रब की किताब है और इसका हर हुक्म मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है। द डे ऑफ जजमेंट मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाज़िर होना है, मुझे हर बात का जवाब देना है, तो ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम इस पे अमल ना करें? अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे वही बात हमें इशारतन समझा रहे हैं कि जो अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं रखते ना, ला यहदिहुमुल्लाह, देखिए ये हदायत, ये 2 दफ़ा आगे भी ये बात आएगी। हम कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हदायत नहीं देते ये वो, तो अल्लाह सुब्हानहू वजह बताते हैं कि अल्लाह उनको हदायत नहीं देता और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। आया नंबर 105 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते इन्नमा यफ्तरी, कि बेशक घड़ लेते हैं अल-काज़िब, झूठ। कौन लोग झूठ बोलते हैं? अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा था कि क्या मोमिन झूठ मतलब बुज़दिल हो सकता है? बुज़दिल के बारे में जंग ओहद में जब हुआ था ना कि कुछ लोग वापस जाने के लिए चले गए। अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 लोग लेके चला गया था, तो कुछ और 300 लोग थे, एक और कबीले के लोग थे जिनका दिल थोड़ा-सा ऐसे हो गया था, वो डर गए थे, वो भी वापस जाना चाह रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर उनके दिल जमा दिए थे। तो सहाबा बड़े परेशान हुए, उन्होंने पूछा रसूलुल्लाह से कि क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? तो रसूलुल्लाह ने कहा कि हाँ, हो सकता है, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। तो आज आप अपने इर्द-गिर्द देख लीजिए कि हमारा क्या हाल है। हम सोचते हैं झूठ बोलना तो आम सी चीज़ हो गई है। अब मार्केट में जाके देखिए, जब हम लेन-देन कर रहे होते हैं तो हमारा क्या किस तरह से हमारी बात होती है और हम कैसे करते हैं। ये तो एक एंगल मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्नमा यफ्तरी, बेशक वो घड़ लेते हैं अल-काज़िबा, झूठ को, अल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह, जो अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं लाते हैं, व उलाइका हुमुल काज़िबून, और वही लोग झूठे हैं। तो झूठ बोलना, जिनको आप देखते हैं ना कि वो झूठ बोलते हैं, कई दफ़ा होता है बच्चों को शुरू से। मैं एक छोटी-सी बात अक्सर ये भी कहती हूँ कि जैसे किसी का फ़ोन आता है, ये अक्सर हम लोग ऐसे कहते हैं कि कहना मम्मा घर पे नहीं है, बेटा फ़ोन मुझे ना फ़ोन देना ये। तो बच्चों को हम शुरू से ही ऐसे सिखा देते हैं कि उन्होंने झूठ बोलना है, क्योंकि दे नो कि माँ घर पे है। अगर वो ऐसे कहेंगे तो उनके उनके लिए नॉर्म होना शुरू हो जाता है। और झूठ किसी भी लेवल पे, किसी भी तरह से मोमिन को नहीं, मतलब मोमिन वो हो ही नहीं सकता। इसके बारे में मैं हदीस पढ़ रही थी, क्योंकि इतना लंबी आगे भी आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जब ये वाली इस तरह से कोई आएगी, क्योंकि पलट-पलट के आयत तो आती हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में और भी हदीस सुनाऊँगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि इंसान जो है उससे गलती कहाँ-कहाँ पे हो जाती है। कहती है कि वो मोमिन बुज़दिल हो सकता है, वो ज़ना भी कर सकता है, मतलब गलती से कर सकता है, ये इस लेवल का वो चीज़ है, लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकता। इतनी बड़ी बात है। अल्लाहु अकबर! अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ़ करे। और आगे देखिए आया नंबर 106 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मन कफ़र बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही, ये किसके बारे में है? जो मुर्तिद हो जाता है, इस्लाम लाने के बाद वो फिर जाता है इस्लाम से, कि मन कफ़र बिल्लाहि, और जो कोई कुफ़र करे साथ अल्लाह के, मिन बादि ईमानिही, अपने ईमान लाने के बाद। तो ये किसके बारे में? अब एक तो वो हो गया जो मुर्तद हो गया, अब दूसरा वो आप देखिए कि हम कलमा गो हैं। कलमा जब हमने पढ़ा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से अहद किया, और फिर उस अहद से फिर गए कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो अहकामात हैं उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। हम अपनी सोसाइटी के मुताबिक, हमारी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार-बार हमें कुरान में बताया कि किस-किस एंगल से हमें समझाया
کہ ہم جب اللہ سے وعدہ کرتے ہیں تو ہم کیسے اپنے وعدوں سے پھرتے ہیں، اور وہ وعدے پھرنا کس اینگل سے ہیں، تاکہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ جب ہم عہد کرتے ہیں تو ہم کس لیول کا عہد کرتے ہیں، اور پھر ہماری زندگیاں کیسے ہوں گی۔ اب یہاں پہ اسی آیا میں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ، مگر وہ من اکرہا، مگر وہ جو مجبور کر دیا گیا ہو۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہم صحابہ کی زندگی سے اس کو لیتے ہیں کہ کوئی بھی اگر انسان جو ہے جو مسلمان ہے، اگر اتنا مجبور اس کو کر دیا جائے نا کہ اس کی زندگی کا معاملہ آ جائے کہ اس کو کوئی مار ہی دے کہ تم اگر مسلمان اپنے آپ کو کہو گے تو پھر ہم تمہیں اس طرح سے تمہارے جان کا خطرہ ہے، تو وہاں پہ اسلام میں اجازت ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت آپ جو بھی آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ لیکن آگے آپ دیکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، لیکن اس کا دل مطمئن ہو ایمان پر، کہ اس کے دل میں ایمان کی محبت اسی طرح سے ہو۔ اب اگزامپل سے آپ اس کو سمجھیں گے، کیونکہ یوزلی جب ہم آیت ایسے پڑھتے ہیں نا تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا، پھر ہم پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم پاکستان جا رہے ہیں، یہاں سے ہمیں ایئرپورٹ پہ روکنے کا ڈر ہے کہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم مسلمان ہیں تو ایئرپورٹ پہ روکیں گے، پھر یہ کویسچن کریں گے چلو جی اپنا حلیہ ہی چینج کر دو، ان کو لگے ہی نہ ہم مسلمان ہیں، یا پھر اپنے نام چینج کر دیتے ہیں کہ اپنے نام ایسے رکھ دو کہ ہمیں کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے مسلمان ہیں ہم، وہ اس لیول ہم ان آیات کو ان لیول پہ لے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ مگر یہ کہ وہ مجبور کیا گیا، وہ کس لیول کا مجبور ہوتا ہے۔ حضرت عمار کی سٹوری میں آپ کو یہاں پہ بیان کرتی ہوں کہ جب ان کو یہ ابو جہل جو تھے نا ان کے پاس یہ غلام تھے، ان کی پوری فیملی، ان کی والدہ کا نام سمیہ تھا اور ان کے والد کا نام یاسر تھا، اور اسلام میں یہ پہلی عورت تھی جو شہید ہوئی تھی۔ اب دیکھیے یہ ایک بچہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، ماں باپ پہ ظلم کی انتہا ہو رہی تھی، اور یہ ظلم کا حال تھا۔ اب دیکھیے یہاں پہ اکرہا اکریہا کا جو لفظ آیا نا وہ عمار کے ساتھ آپ کو سمجھ آئے گی، اور بی بی سمیہ اور ان کے ہسبینڈ جو تھے، آپ دیکھیے گا کہ اس پہ یہ والی بھی چیز انہوں نے نہیں کی کہ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے بتوں کو اچھا کہو، تم یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ جھوٹا نبی ہے، یا تم انکار کرو اسے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک 2 اونٹ لیے، ایک سے ایک بی بی سمیہ کی ٹانگ باندھی اور ایک سے ایک ٹانگ باندھی، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت چلا دیا۔ اللہ اکبر، اور نعوذ باللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ابو جہل تھے انہوں نے ان کی شرم گاہ پہ نیزہ مار کے، تو اتنی تکلیف، آپ بیسیکلی وہ چیر دیتے ہیں نا جیسے، تو اس سے ان کی وفات ہوئی تھی۔ انہوں نے نہیں کہا، اکرہا تو ادھر بھی وہ تکلیف میں تھے نا، مجبور تو ہوئے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کہا، پھر بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑا۔ یہ ایک اور لیول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ بھی شہید ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ میں اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ سکتا۔ یاسر جو تھے نا، جو عمار تھے، یہ بچے تھے۔ ان کے بعد اب جس امیجن کرو اس پکچر کو کہ ان کے ماں باپ کے ساتھ یہ سارا کچھ ان کی آنکھ کے سامنے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ بچے کے ساتھ ظلم اتنا انہوں نے کیا کہ وہ پانی کے اندر ان کا منہ ڈبو دیتے تھے اور کہتے تھے بولو یہ تم، اور انہوں نے کیا کیا کہ جب کہتے ہیں کہ میرا بالکل ہوش و حواس میرے ختم ہو گئے، اور اس میں انہوں نے کچھ ایسے لفظ کہہ دیے رسول اللہ کے بارے میں تاکہ ان کی جان وہ چھوڑے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب اس کو چھوڑا، اچھا وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، صحابہ نے بتایا کہ عمار جو ہے اس نے تو دین سے وہ پھر گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، عمار کے تو روئے روئے میں اسلام بسا ہوا ہے، وہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور اتنی دیر میں کہتے ہیں عمار جو تھے وہ روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کے انہوں نے سارا واقعہ بتایا، تو رسول اللہ نے یہ پوچھا، یہی بات نا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ،
تو रसूल अल्लाह ने पूछा तुम्हारा दिल क्या कहता है? तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल तो इस्लाम के लिए राज़ी है, मेरे दिल में इस्लाम ही है। तो उन्होंने रसूल अल्लाह ने उसको प्यार किया, उनको बच्चे थे ना, उनको प्यार किया और उनको कहा कि अम्मार दोबारा भी ऐसे होगा तो ऐसे कह देना, कोई बात नहीं। और हम देखें कितनी छोटी-छोटी बातों पे अपने आप नाम भी चेंज कर देंगे, हुलिये चेंज कर देंगे और उन जैसे बिल्कुल लगने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखिए एक हबीब बिन ज़ियाद उनका नाम आता है, सॉरी कोई नहीं। अच्छा उनका नाम आता है एक सहाबी थे। ये भी ना बदर की जब जंग हुई थी ना तो इतने छोटे थे कि बदर में रसूल अल्लाह इनको नहीं लेके गए थे। तो अब देखिए 9 हिजरी का वाक़या मैं बता रही हूँ कितने को बड़े होंगे, राइट? 9 हिजरी में और बदर में 2 हिजरी को बदर हुई है। तो सलमा बिन कज़ाब को जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त भेजा था ना, वो इनके हाथ भेजा था कि वो जब उसने वो कह दिया था कि वो झूठा नबी होने का दावा कर दिया था, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ख़त भेजा था। तो जब ये ख़त लेके उनके पास गए ना, तो देखें वहाँ पे जब उसको ये पता चला तो उसको सख़्त गुस्सा आया मुसलमा बिन कज़ाब को। उसने कहा कि इसको कैद में भेज दो। सुबह के टाइम सारे जब लोग इकट्ठे होंगे तो तब इसको वहाँ पे पेश किया जाएगा। तो सुबह के टाइम सारे लोग जो उनके कबीले के थे, हर कहते सारे लोग जमा हो गए। इनको वहाँ पे लेके आया गया। मुसलमा बिन कज़ाब ने इनसे पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते हो? तो उन्होंने कहा कि वो अल्लाह के रसूल हैं, वो नबी हैं। तो कहते हैं अच्छा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा मेरे बारे में तुम क्या कहते हो? कि मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे सुनाई नहीं देता। उन्होंने जल्लाद से कहा कि इनका जो जिस्म का एक हिस्सा है मतलब एक हाथ जो है इनका ये तुम काट दो, तो सज़ा के तौर पे। तो उसने जल्लाद ने उनका एक हाथ काट दिया और काटने के बाद मुसलमा बिन कज़ाब ने फिर इनसे ये सवाल पूछा कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हो? तो उन्होंने कहा कि वो अल्लाह के रसूल हैं, वो हक है। और उनका मेरे बारे में क्या कहते हो? तो फिर उसने ये कहा कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही। फिर उन्होंने जल्लाद को हुक्म दिया। इसी तरह से उनके जिस्म का एक-एक हिस्सा कटता गया और वो एक ही बात कहते रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हक हैं, वो नबी हैं, वो अल्लाह के नबी हैं। तो ये जो बात मैं आपको सुना रही हूँ ना कि देखिए हम लोग अक्सर छोटे लेवल पे कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। जब हमारे सामने एग्ज़ाम्पल्स होती हैं, हमारे हीरोज़ की एग्ज़ाम्पल्स होती हैं, सहाबा की एग्ज़ाम्पल होती हैं, तो समझ आती है कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने इजाज़त दी है इस आया में कि अगर मजबूर कर दिए जाओ तो फिर और बात है। बिल्कुल वही कि अगर आप भूख से मरने वाली हालत है तो फिर आप जो हराम है वो भी आप अगर खा सकते हो उतना ही खाओ जितना ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, लेकिन फिर आप वैसे आप नहीं खा सकते हो, तो ये ही वो बात है। लेकिन आप सहाबा की ज़िंदगियों के वाक़यात जब पढ़ते हैं ना तो ऑनेस्टली ये एहसास होता है कि अल्लाह अकबर! वो क्या उनका लेवल था, क्योंकि यही तो वो लोग थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना वइज़ा क़ील लहुम, जब मुनाफ़िकीन जो थे इस्लाम तो ले आए थे ना, नमाज़ें भी पढ़ते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा जब उनसे ये कहा जाता है आमिनू ईमान लाओ कमा आमन अन्नास, जैसा कि ये सहाबा जैसे ये लोग ईमान लाए हैं, क़ालू कहते हैं अनुमिनु कमा आमन सुफ़हाओ, कि हम ऐसे ही मान लाएँ जैसे ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाए हैं। अल्लाह अकबर! अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो दिलों के हाल जानते हैं ना, तो उन्होंने उनके दिल का हाल बयान कर दिया कि वो लोग ऐसे कि ऐसे ही मान लेके आए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अला खबरदार इन्नहुम हुमुस सुफ़हाओ वलाकिन ला यालमून, कि यही लोग जो ये कह रहे हैं ना मुनाफ़िकीन है, यही बेवकूफ़ हैं, ये जानते नहीं हैं। तो सहाबा इकराम का जो ईमान था, जब हमें अपने ईमान को देखना है ना कि अब हमारी ज़िंदगियों में कुरान खुला है, हमारी ज़िंदगियाँ कैसी होनी चाहिए,
تو پھر ہمیں صحابیات اور صحابہ اکرام کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو جاننا چاہیے کہ اس وقت وہ کیسا ایمان تھا۔ آج کل اگر ہم ارد گرد دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی اس بات کی کہ وہ کیا ان کا لیول تھا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لیکن من شرحا جو کوئی کھول دے بالکفری صدرہ کہ کفر کے لیے اپنا سینہ فعلیہم تو اس پر ہے غضب من اللہ اللہ کی طرف سے غضب، کہ جس کا دل ہی کفر کی طرف ہو۔ کفر کا آگے جا کے ایک اور میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ بتاؤں گی کہ جس کا سینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، وہ اپنا خود ہی سے کفر کی طرف اپنا سینے کو لے جاتا ہے، وہ نہیں کھولتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر اللہ کا غضب ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو اس کے لیے عظیم عذاب ہے۔ ذَالِکَ یہ کس وجہ سے بِأَنَّهُمْ کہ بے شک وہ کون لوگ، یہ جو وہ تھے جن لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکامات پہ عمل نہیں کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں جیسے آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ یہ سورہ اتنی خوبصورت ہے، اس کی آج میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں زیادہ آپ کو آگے لے جاؤں، کیونکہ میرے نیکسٹ کلاس میں نے یہ سورہ ختم کرنی ہے۔ آنیسٹلی ایک ایک میں کتنی چیزیں میں آگے کر رہی ہوں تاکہ بس بیسک یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تدبر کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ وجہ کیا ہے، یہ اس وجہ سے ہے استحبو کہ انہوں نے ترجیح دی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو علی الآخرہ آخرت کی زندگی پہ۔ دیکھیے سارا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھول دیا کہ دنیا کی زندگی کو، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار بتا دیا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، اور میں بھی کتنی دفعہ آپ لوگوں کو تفسیر میں بتا چکی ہوں نا کہ اس دنیا کی زندگی کی خاطر اپنے آپ کو کہ یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا کسی کی اس طرح سے کہ ہماری کچھ پیسے مل جائیں، کوئی کامیابی مل جائے، کہیں جاب مل جائے، یا یہ کوئی میرا دوست ناراض نہ ہو جائے، ہم اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، ہم دنیا کو ناراض نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے لیا، کیونکہ آخرت کے بدلے میں، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کس کو، اب آپ مجھے بتائیں اگر ہماری زندگی میں قرآن نہیں بھی کھلا ہوا پھر بھی ہمیں آخرت کا تو پتہ ہے نا کہ ہم نے جانا ہے، پھر بھی ہمیں ڈرنا اگر لگے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری زندگیوں میں قرآن کھل گیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے بدلے میں دنیا، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، کہ یہ دنیا میں سمجھتی ہوں کہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ ادھر سے ہم نے کمانا ہے آخرت کے لیے، ہمارا جو وقت ہے، ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحت، تندرستی اور دماغ کی صحت کے ساتھ ہمیں یہ وقت دیا ہے جس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیں ذی الحج کا مہینہ آ رہا ہے، 10 دن آ رہے ہیں ہمارے پاس جس میں ڈھیروں ڈھیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح سے ہم اجر کما سکتے ہیں، پورے ایک پچھلے سال اور آنے والے سال کا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا کہ چھپڑ پھاڑ کے دے رہے ہوتے ہیں، تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ دیکھیں دوسری دفعہ آگئی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو انکار کرنے والے ہیں۔ انکار کو آپ ہر جگہ پہ لگا دیجئے، جہاں جہاں اللہ کے حکم سے انکار کون کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انکار کون کر رہا ہے، جو عمل نہیں کر رہا تو کسی نہ کسی لیول پہ تو وہ کر ہی رہا ہوتا ہے نا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یہی وہ لوگ ہیں جن کا ابھی پیچھے پڑ چکے، الذین تبع کہ وہ لوگ ہیں جن پہ مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وسمعہم اور ان کے کانوں میں، وابصارہم اور ان کی آنکھوں میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا میں اتنے مگن ہیں
کہ ان کو याद ही नहीं है कि आखिरत में हमने जाना है और इस दुनिया में भेजने का मकसद मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला का क्या था कि यहाँ पे तुम कमाओ वो चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए आखिरत में तैयार की है। फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन। कोई नफ्स ये नहीं जानता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहाँ पे क्या छुपा के हम लोगों के लिए रखा है, और वो उन लोगों के लिए है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया में अमल कर रहे हैं। उनकी वो ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, कि उठ के अपने बिस्तरों से, तहज्जुद की बात होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारते हैं खौफ से और उम्मीद से। कभी डरते हैं कि या पाक परवरदिगार इस दुनिया में जो अमल किए पता नहीं कबूल होंगे कि नहीं, पता नहीं मेरे अमल ऐसे हैं कि नहीं, और कभी खुशी से उम्मीद होती है कि नहीं मैं इतना अल्लाह सुब्हानहू तआला तो मोहब्बत करने वाले हैं, रहमान है, रहीम है, कबूल करेंगे। तो ये उस वक़्त की हालत अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं कि वो लोग जो उस वक़्त उठते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या क्या उनके लिए छुपा के रखा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और आपको उसमें शामिल कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। अब आगे देखिए आयत नंबर 109 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ला जरमा, नहीं कोई शक इसमें नहीं है, अन्नहुम फिल आखिराती हुमुल खासिरून, कि वो लोग जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर, उनकी कानों में, उनकी आंखों पे, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो आखिरत में भी बैंकरप्ट होंगे, उनके पास कुछ नहीं होगा। अमल ही तो लेके जाने हैं ना, अमल ही हमारी करेंसी होगी, वहाँ पे करेंसी कोई काम नहीं आएगी, कुछ काम नहीं आएगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सुम्मा, फिर अब यहाँ पे खासिरून की बात करके ना फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला एक हिम्मत देते हैं, एक हौसला देते हैं, खुशखबरी देते हैं कि सुम्मा इन्ना रब्बका, फिर तुम्हारा रब, बेशक रब आपका, लिल्लज़ीना, उनके लिए जिन्होंने हाजरू, हिजरत की, किन्होंने की थी, सहाबा इकराम ने हिजरत की थी ना मक्का से मदीना की तरफ, मिन बादी मा फुतिनु, इसके बाद कि वो आजमाए गए, आजमाइश में डाले गए, सुम्मा जाहदू, फिर उन्होंने जिहाद किए। अब यहाँ पे देखिए ये आया मक्की दौर की आया है, अभी तक हिजरत नहीं हुई है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले से ही उनको खुशखबरी दे दी कि हिजरत का वक्त आने वाला है। और फिर बता भी दिया कि वो लोग जिन्होंने हिजरत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हिजरत कोई आसान काम नहीं था, अपना ख़ानदान छोड़ना, सारा ख़ानदान तो मुसलमान नहीं हुआ था, किसी के घर में बीवी मुसलमान थी तो कहीं पे हस्बैंड था, किसी में मियाँ बीवी थे तो किसी में बच्चे नहीं थे, किसी में माँ बाप नहीं थे तो रिश्तेदार नहीं थे। तो जब हिजरत की तो वो किसी के कारोबार उधर थे। अब अपने आप को सोचिए, जब हम जहाँ पे रहते हैं तो हमारी कितनी हम डीप रूटेड होते हैं वहाँ से, और हमें पता ही ना हो कि जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, रहने का क्या, खाने का क्या, कैसे हम रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए तो उनका इतना मुकाम दिया, ना सिर्फ उन्होंने की हिजरत की, अल्लाह सुब्हानहू अपने दीन की खातिर की ना हिजरत की, फिर जिहाद की। अब देखें मदीना में पहुंचते उनकी क्या हालत थी, अब फिर ऊपर बदर आई तो फिर ओहद आई तो फिर खंदक आ गई तो खैबर आ गई, तो ये ऊपर नीचे तो जंगों पे जंगे आ रही थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उनको, अब आप ये गौर करें कि किस लेवल की कुर्बानी है, कि पहले जिहाद, उसके बाद पहले उन्होंने जो हिजरत की, फिर उसके बाद नंबर 2 जिहाद किया, वह सब्रू, और फिर वो सब्र किया उसके ऊपर, जो मुश्किलें आई, इतनी तंगी में। आप देखिए मक्का में किस जात के उन पर जुल्म हो रहे थे। आज मैंने 2 स्टोरियां आपको सुनाई है ना, तो आप कभी सहाबा की हिस्ट्री पढ़ के देखिए, उस पे भी उन्होंने फिर सब्र भी किया। इन्ना रब्बका मिन बादिहा, कि यकीनन बेशक तुम्हारा रब इसके बाद कि हिजरत की, इतना बड़ा उन्होंने काम किया, फिर उन्होंने जिहाद किया, इतना बड़ा काम किया, फिर सब्र किया, इतना बड़ा काम किया, तो इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लगफूर रहीम, तो अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। आप देखिए हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद लगाए होते हैं ना, लगानी भी चाहिए वैसे, लेकिन आप अपनी उम्मीदें देखें,
हम पेश क्या कर रहे हैं। मैं जैसे लास्ट टाइम भी कहा था ना कि नेकियां को छुपा के रखे, जब ऐसी कोई मुश्किल आती है तो उस अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने पेश करने के काम आएंगी। यहाँ पे आप देखिए वो पेश क्या कर रहे हैं। जिंदगियों की पूरी पूरी कहानी है इसके पीछे कि अल्लाह सुब्हाना ताला, उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि बख्शने वाला और रहम करने वाला है। हम वैसे ही कह देते हैं बैठे बैठे अल्लाह रहीम रहीम है, गफूर रहीम, अल्लाह ने वैसे ही हमें बख्श देना है। अमल नहीं देखते अपने। ये आया भी हमें झंझोड़ने के लिए काफी है कि मिम बादिहा, मैंने इसको भी अंडरलाइन, ऑनेस्टली मैंने गोल दायरा बना बना के किया हुआ है। ऐसी चीज़ों के नीचे लिखा करें ताकि जब भी आप अपना मुसहफ खोलें आपको ये याद आ जाए कि अल्लाह अकबर, किस चीज़ के बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये फरमाया कि ये अमल हमारे पास इस लेवल के कौन से अमल हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला आगे फरमाते हैं आयत नंबर 111 में, यौम तअती कुल्लु नफ्सिन, जिस दिन आएगा हर नफ्स तो जादिलु अन नफ्सिहा, तो वो झगड़ा करेगा अपने नफ्स के बारे में। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना ताला हर नकरा है, आप और मैं, हर नफ्स वहाँ पे झगड़ा करेगा अपने नफ्स के बारे में। हमने ये पढ़ा था ना, हमारी जिल्दें गवाही देंगी हमारे अगेंस्ट, हमारी हवाएं, हमारे जिस्म का एक एक उज़्व गवाही देगा, और यहाँ तक कि कुरान पाक गवाहियाँ देगा, हर चीज़ हवा गवाहियाँ देगी। यही अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं उस दिन हम पता है क्या करेंगे। और हमने पहले पढ़ा था ना कि झगड़ा करेंगे, या पाक परवरदिगार जब दोज़ख में अभी 30th पारा इंशाल्लाह आएगा कि जिसमें ये था कि क़यामत के दिन वो कहेंगे कि या पाक परवरदिगार मुझे नहीं पता था, मैं तो इनके पीछे लगी थी, इन्होंने मुझे इस तरह की बातें बताई थी, ये हमारे, इनको हम फॉलो करते थे, इनको दुगना अजाब दे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाएंगे कि इनको तो दुगना अजाब है, तुम्हें भी दुगना अजाब है। और वहां जाके फिर वो क्या कहेंगे, या अल्लाह ये मेरे दोस्त ऐसे थे, या अल्लाह मैं क्या करती, मेरा तो सोसाइटी ऐसे थी, हर कोई तो ऐसे कर रहा था, या पाक परवरदिगार मैं तो इसलिए कि वो तो ये फला ऐसे कर रहा था। कोई बहाना नहीं चलेगा। अल्लाह सुब्हाना ताला ने बैना बयान कर दिया कि हर नफ्स वहाँ पे झगड़ा करेगा अपनी जान बचाने के लिए। यहाँ तक हदीस में आता है कि हमारी रूह जो है ना, वो हमारे जिस्म से लड़ाई करेगी। वो कहेगी तेरी वजह से मुझे ये सज़ा मिल रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हाना ताला आगे जवाब क्या देते हैं कि जब झगड़ा करेंगे ना, तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं व तो वफ़ा, तो पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को, मा आमिलत, जो उसने कमाया होगा, वहुम ला युज़लमून, और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। हर नफ्स को जो दुनिया में वो अमल करके आएगा उसी के मुताबिक उसको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहाँ पे ये नहीं हो चलना अल्लाह करे, अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज दें, लेकिन अपने अमल तो देखें ना हम ज़रा, कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा दिया एक एक बात को, तो एक एक लम्हा, ऑनेस्टली एक एक सेकंड को इतना कीमती, हीरे मोतियों से ज़्यादा कीमती जाने। वो कहते हैं ना कि जो डायमंड है वो जोरी उसको पहचान सकता है कि उसकी कदर क्या है, आम बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि ये क्या है, एक पत्थर ही लगेगा ना। इसी तरह से जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला जिसका सीना इस्लाम के लिए खोल दे, अल्लाह सुब्हाना ताला जिस पे करम कर दे, रहम कर दे, हदायत दे दे, उसको इस बात की समझ आ जाती है कि उसका वक्त कितना कीमती है, उसके लम्हे कितने कीमती हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें सबको उसमें शामिल कर दे। और ये आया जो अब लास्ट 12 बज गए, मैं ये अब मुझे लगता है आपके पास थोड़ा सा मैं लूँगी। ये आया इतनी प्यारी आया है, ऑनेस्टली बहुत बड़ा सबक है, तो मैं ये भी कंप्लीट कर देती हूँ बस, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं कोशिश करूँगी कि ये पूरी सूरा हमारी कंप्लीट हो जाए, और रमज़ान के बाद रमज़ान क्यों बोल रही हूँ, ईद की वजह से दिमाग में आता है ना, तो इंशाल्लाह ईद के बाद हम 30th पारा ताकि हम स्टार्ट कर दें।
अच्छा जी, अब आया नंबर 112। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वदरबल्लाहु, अल्लाह सुब्हानहू तआला मिसाल पेश कर रहे हैं, मसलन करियतिन, मिसाल एक बस्ती की। अब ये बस्ती जो है ना, इसमें आप ये सोचिए कि आपका घर एक बस्ती है और इसमें आप अपनी एक ज़ात भी ले सकती हैं। आप अपने अंदर भी कंप्लीट एक पूरा वो क्या कहते हैं दुनिया हमारे अंदर भी होती है ना, तो आप एक एक इंसान की तरह भी साया को ले कि ये मेरी ज़ात के लिए भी है, मेरे घर के लिए भी है, और ये पूरी एक बस्ती की अल्लाह सुब्हानहू तआला एग्जाम्पल पेश करते हैं। कानत आमिनतन, कि वहाँ थी अमन वाली वो बस्ती थी, मुतमइन्ना, और वो बड़ी मुतमइन थी, मुतमइन्ना तुन यातीहा, कि वो मुतमइन थी इतनी कि आता था उसके पास रिस्कुहा, उसका रिस्क, रागदन, बाफरागत। कि आप इस आयत को देखिए इस तरह से कि एक आपका घर है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेशुमार नेमतें दी हुई हैं, ठीक है, आपकी ज़ात है, आपके साथ में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना करम किया हुआ है, सेहत भी है, तंदुरुस्ती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चलने फिरने की तौफीक दी, देख भी सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। एक नेमतों से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ ली भी अगर है तो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन दी कितनी नेमतें हैं, तो इतना रागादन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुले आम हम लोगों को दी हुई है सब कुछ, ठीक है। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते मिन कुल्ली मकानिन, हर तरफ से उस पर रहमतें नाजिल हो रही हैं। फ़कफ़रता, तो उसने यहाँ पे काफरा मैंने कहा था ना कि आगे आएगा तो उसका डिफरेंट एंगल से हम तर्जुमा करेंगे। फ़कफ़रता, और तो उसने ना शुक्री की, बि अनअमिल्लाह, अल्लाह की नेमतों की। तो उसने ना शुक्री की अल्लाह की नेमतों की, कैसे अल्लाह का शुक्र ही नहीं अदा किया। उसने सोचा दिस इज व्हाट आई ओन, ये तो मेरी अपनी आंखें तो मेरे साथ है, बचपन से जब से पैदा हुई हूँ तो मेरे साथ है, मैं इसमें क्या मैं शुक्र अदा करूँ अल्लाह का। हाथ मेरे साथ है, इसका क्या शुक्र अदा करूँ। आंखों का शुक्र क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि हर वो चीज जिसे अल्लाह ने मना किया है उसको नहीं देखना, उसको देखना, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना, नाशुक्री करना। हर वो बात कान से सुनना जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक है, हर वो बात जो अल्लाह ने मना की है ऐसी बातें कान से नहीं सुनना। हर वो बात जो अल्लाह ने मना की है, चुगली लगाना, झूठ बोलना, वो ज़ुबान से नहीं करनी, क्योंकि ये अल्लाह की नेमतें हैं, और अगर हम करेंगे तो ये अल्लाह की नाशुक्री है। आप इसको ऑन गोइंग आप सारी चीज़ों में, अपनी औलाद में, अपने हस्बैंड में, अपने बच्चों में, अपने माँ बाप में, हर वो नेमत, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं ऑन नहीं करती हूँ, ये अल्लाह की नेमतें हैं ना जो अल्लाह ने मुझे दी हैं। हर वो नेमत जो उस रब ने दी है उसके हुक्म के मुताबिक मैं उस नेमत के साथ जो भी कर रही हूँ, तो अगर मैं उसके अगेंस्ट करती हूँ, याद करें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते हो जब तक तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह से अपने हर रिश्ते से ज़्यादा मोहब्बत ना करो, तुम मोमिन नहीं हो सकते हो। तो ये वाली आयत भी आप गौर से सुने कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि एक ऐसी बस्ती थी, एक ऐसा इंसान था, एक ऐसा घराना था जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नेमतें दी और वो बड़ा ही नाशुक्रा हुआ। उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र ही नहीं अदा किया। तो फिर क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किया, फ़अज़ाक़हा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चिखाया, अल्लाह ने चिखाया, फ़अज़ाक़हा अल्लाहु, तो अल्लाह ने चिखाया उसे लिबास अल जुई, कि भूख का लिबास, वल खौफी, और खौफ का। अंडरलाइन करें इसको, क्या भूख का भी लिबास होता है। हमारा तो अपने ही लिबास मुश्किल से पूरे का पूरा पहनते हैं, तो भूख का भी लिबास, कि भूख का और खौफ का लिबास। कभी आप किसी से पूछें जिनको खौफ होता है ना, पूरा जिस्म ढांप लेता है, उसकी पूरा सर से लेके उसके पाँव तक खौफ, ऐसे वो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन की वो हालत हो जाती है कि उसको फिर कुछ नज़र नहीं आता। अब जिसको भी अगर भूख, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते, क्योंकि भूख भूख आपके क्या देखें, कई दफ़ा आप उस एंगल से देखें, घर में खाना है, अंदर ही नहीं जा रहा, भूख खत्म हो जाती है बंदे की, नहीं जाता अंदर, वो छा जाती है,
وہ غم چھا جاتا ہے. یہ عذاب کی ایک صورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں ایسے ہو رہا ہے بھئی، کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایسے؟ بما کانو یصنعون، کہ بوجہ اس کے جو وہ کیا کرتے تھے. ہر کوئی اپنا عمل دیکھے، میں اپنا عمل دیکھوں، آپ اپنا عمل دیکھیں. کبھی بھی کوئی بھی چیز ایسی جب ہماری زندگی میں ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے اتر کے نہیں آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میسیج ہوتے ہیں ہر چیز میں. اگر خوشی مل رہی ہے تو اس میں بھی اللہ کا کوئی میسیج ہے، اس کو تلاش کریں. اور اگر غم آ رہا ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، اس میں بھی اللہ کا میسیج ہے. کئی دفعہ غم ٹھہر جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ میسیج گریپ نہیں کرنا آ رہا ہوتا، ہم وہ اس کو میسیج کو نہیں لے رہے ہوتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ اس کو سمجھے اور اس سے توبہ کر کے وہ دوسرے راستے پہ آ جائے. اگر ہم اس کو سمجھ آتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، کبھی بھی کوئی چیز ہو نہیں سمجھ آتی، کہیں یا اللہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے، اس میں مجھے کیا میسیج دے رہے ہیں آپ مجھے، لیکن میں توبہ کرتی، استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار دن میں کرتے تھے نا. بس یہی عادت بنا لیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یہ میرے پاس جو پرابلم آئی ہے یا پاک پروردگار ہٹ نہیں رہی ہے، میرے پاس سے اس غم کو، اس پریشانی کو ہٹا دے. جو میسیج ہے آپ کا یا اللہ، اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، دکھا دے میرے اللہ جی مجھے تاکہ میں اسے بچ جاؤں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح سے رحمتیں ہی ہوتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہے جو شکر گزار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے جی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کے اس کا حق ادا کرنے والے، جتنا بھی ہماری وسعت ہے نا اس کے مطابق ہم اس کا حق ادا کریں. اور انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوششیں ہی دیکھنی ہے ہم لوگوں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے. نیکسٹ کلاس انشاءاللہ ہماری کوشش کریں گے کہ سورۃ نحل کی لاسٹ آیا تک ہم کر لیں، تاکہ اس کے چھٹیوں کے بعد، اس کے بعد چھٹیاں ہوں گی عید کی، اور اس کے بعد ہم 30 پارے کا آغاز کریں گے. آپ اپنے جتنے لونس ہیں نا آپ پلیز ان کو بتا دیجیے گا کہ تاکہ وہ 30 پارے ایٹ لیسٹ سن لیں. اور اگر آپ نے، میں دوبارہ سے کہہ دیتی ہوں، کسی کو تحفہ دینا ہے نا، کسی کو گفٹ کرنا ہے تو سورۃ نحل کی تفسیر گفٹ کر دیں. اتنے پیارے احکامات، اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی کہ جو آپ کسی کو دیں گے. اور انشاءاللہ جی عید کے بعد ہم جو اپنی کلاس ہے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی، وہ بھی دوبارہ سے شروع کریں گے، کیونکہ ابھی تو گریجویشن ہے الحمدللہ. قرآن کمپلیٹ ہوا ایک دفعہ تجوید کے ساتھ، تو دوبارہ سے پھر انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. کمپلیٹ تو نہیں ہوتا بیسیکلی، یو نو واٹ آئی مین، کہ ایک دفعہ انہوں نے اس کو سمجھ کے تجوید کے ساتھ پڑھ لیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سے کلاسز شروع کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحم کرے. اچھا 9 منٹ اوپر میں نے لے لیے، کوئی بات نہیں جی، کوئی بات نہیں. آج جتنی پیاری کلاس تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے. آمین ثم آمین. آپ لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دے، کیونکہ یہ اتنا پیارا وقت ہوتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، ہم پہ وہ مسلسل فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں. تو پھر اچھی بات ہے نا، جتنا بھی وقت گزر جائے کوشش کیا کریں کہ اپنی زبان آپ نے چپ نہیں رکھانی، بس کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں گے قیامت کے دن جو اللہ کے فیورٹ بندے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت یما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.